ओडिशा बिजनेस टुडे आज मुख्य खबर राज्य में प्रथम सेमिकंडक्टर प्लांटर शिलान्यास क्षुद्र लघु एवं मध्यम उद्योग आउ पड़िबनी किसम परिवर्तन फी आज खोलिला सुभद्रा पोर्टाल आवेदन करें नुआ हिताधिकारी 6 सरकारी मेडिकल रे खोल 62 पीजी सीट सबु रास्ता कड़े वृक्षरोपण करा पूर्त विभाग मंत्री सूचना ओडिशा बजेट पांठि को सीएजी प्रशंसा एवं शेष आज 7 मास पर्यंत समुद्र रे माछ धरा निषिद्ध एवं विस्तृत संवाद भुवनेश्वर जाणार थिबा इन्फो वैली 2 ठारे राज्यर प्रथम सेमिकंडक्टर प्लांट शिलान्यास करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ 2000 କୋଟିର ନିବେଶ ସହ 1000 ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଉନ୍ନତ ମାନର ଶିଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁ ଏବଂ ଏହା ଏବେ ସଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି ଭର୍ଚୁଆଲରେ ଯୋଗଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇଟି ଓ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି। ଏଣିକି ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଲଘୁ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଇଁ ଆଉ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫି ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫି ଏବଂ ଭଡ଼ା ଛାଡ଼ ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଜମି ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁର 1% ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଆଉ କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଯେତିକି ଫି ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା ତାର 1% ଭଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଏବେ ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଛାଡ଼ କଲେ ସରକାର। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ସ୍ଥଗିତ ଥିବା ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ଆଜି ଖୋଲିଛି। ବୟସ କମ୍ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିନଥିଲେ ସେମାନେ ସାନି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା 21 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲେ ସେହି ମହିଳାମାନେ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଲେ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି ମିଳିବ। राज्यर 6टी सरकारी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल रे 62टी पीजी सीट को अनुमोदन मिली। यह मध्य बुर्ला भीमसार मेडिकल कॉलेज 15, कटक एससीबी रे 3, भुवनेश्वर पीजी आईएमआर और कैपिटल हॉस्पिटल रे 6, बारिपदा पीआरएम रे 20, बालेश्वर रे 8 एवं बलांगीर भीमभोई मेडिकल कॉलेज रे 10टी सीट रही। यह पदक्षेप अंचलवासी को विशेषज्ञ डाक्तर सेवा प्रदान में सहायक है। पूर्त विभाग अधीन नुआकरी होगा राजपथ जिला मुख्य सड़क और अन्य समस्त सड़क निर्माण समय वृक्षरोपण आगक ओडिशा भी रास्ता लगे स्कानर ठेकादार सूचना सह रास्तार सविशेष विवरणी क्यूआर कोड रही सूचना देते पूर्त मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। रास्ता निर्माण समय निर्माण खर्चर अतिरिक्त 1% अर्थ राशि गछ लगाइब पूर्त विभाग। यह अर्थ को वृक्षरोपण सह रक्षणाबेक्षण बाबद खर्च कर आह्वानपूर्ण समयर आवश्यकता पूरण करने लगी ओडिशा सरकार बजेट स्थिरता पांठि गठन करिसेंती। ओडिशा होउछि एकमात्र राज्य जहाँ पाखरे एभली पांठि रहिछि। सही व्यवस्था को देशर महालेखा नियंत्रक और महासमीक्षक प्रशंसा करने सह ओडिशा मॉडल को ग्रहण करने लगी अन्य राज्य मानक परामर्श देइछंती। 2020 रे कोविड महामारी व्यापिबा परे ओडिशा रे एही पांठि गठन करा जायथिला। उक्त पांठि रे 21,000 कोटी टंकारु अधिक राशि रहिछि। ऑलिव रिडले कईंचंक आगमन को दृष्टि रखी नवेम्बर 1 तारिख 2026 मे 31 पर्यंत समग्र राज्य में समुद्र में माछ धरिबा निषिद्ध। ऋषिकुल्या धामरा और देवी नदी मुहाण में माछ धरा निषिद्ध सह यंत्र चालित बोट चलाचल उपर कटकणा लगा जाइछि। एही समय ऑलिव रिडले कईंच अंडा देवाई ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, मालदीप, वियतनाम, इंडोनेशिया आदि देशरू समुद्र पथ देई आसिथांती। It's all of your business. Business breaking.